अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साद अहमद बसरा। आज हम इस मौजू पे बात करने जा रहे हैं कि हम अपने दिमाग को अपनी रूटीन्स के लिए और अपनी सक्सेस के लिए और अपने टारगेट्स के लिए कैसे ट्रेन करें। हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन फॉर अपकमिंग टारगेट्स। सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि हमारा दिमाग, हम जो दिन में रोज़ाना में और अपने रोज़ के कामों में सिग्नल्स दे रहे होते हैं अपने दिमाग को, अपने आप को बता रहे होते हैं, अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, उसका हमारे दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। इसलिए जब हम अपने साथ कम्युनिकेशन करते हैं, यानी एक कम्युनिकेशन हमारी अपने साथ भी होती है, उसको हमने जहन में रखना है कि जब हम अपने दिमाग को कामयाबी के लिए और अपने कामों के लिए ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि हम दिन में जितने टारगेट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि वो हम खुद से जो कर रहे होते हैं वो कर rहे होते हैं, बल्कि दरअसल हो ये रहा होता है कि हमने अपने सोचने के अंदाज़ को एक ख़ास पैटर्न पे सेट किया होता है और ये हमने खुद से तय किया होता है। जैसे कंप्यूटर के कुछ सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं, इसी तरह के उन सॉफ्टवेयर्स में जो हमने पहले से फीचर्स ऐड कर दिए हैं कि अगर ये प्रोसेसेस हों और उनके रिज़ल्ट्स ये आएँ। इसी तरह हमारे सबकॉन्शियस में हमने अपने आप को सिग्नल्स दे देकर और अपने तहत शऊर में ये फीड किया होता है कि हम ये करना चाहते हैं, और फिर उसी के मुताबिक हम चाहते ना चाहते हुए अनजाने में वही टारगेट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमने अपने आप को वो सबकॉन्शियस में मैसेजेस कैसे देने हैं या कॉन्शियसली अपने ब्रेन को मैसेजेस कैसे देने हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है रीड एवरी डे। आप रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ पढ़ें, कुछ नया सीखें, कुछ रीड करें, क्योंकि उससे आपके दिमाग में चुस्ती आएगी, एक्टिवनेस आएगी, आपका ब्रेन प्रॉपरली ज़्यादा वर्क करेगा, आपके लिए काम करना आसान होगा, काहली सुस्ती ये चीज़ें दूर होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि अपने आइडियाज़ को लिखें, राइट डाउन योर आइडियाज़। आप जो करना चाहते हैं उसको लिखें और उसको दोहराएं, उसको बार बार रिपीट करें, अपने ब्रेन को सिग्नल दें, अपने आप को सिग्नल दें, अपने आप को बताएं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। अगर जब आप लिखने जा रहे हैं आपके सामने पूरी पिक्चर नहीं आ रही, आपके सामने सिर्फ कुछ चीज़ें आ रही हैं, आपको क्लियर नहीं हो रहा, आपको जितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं आप उतनी लिख लें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपने आगे चीज़ें क्या करनी है और कैसे करनी है। उनको जो बाद में लिखें और जो पहले लिखा हुआ है उसके साथ उसको अटैच करें और फिर देखें कि उसकी अल्टीमेट शेप क्या बन रही है। शुरू में उसकी शेप एक रॉ होगी, कंप्लीट पिक्चर नहीं बन रही होगी, इसलिए आपने अपने आइडियाज़ को लिखना है। तीसरी चीज़ यह है कि आप अपने जब ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सरसाइज करें, कम से कम वीकली बुनियादों पे इतनी एक्सरसाइज करें कि आपकी बॉडी से पसीना निकल आए, आपके हार्मोनल सिक्रीशंस वो सारी हों, ताकि आपके अंदर जो आप एक्टिवनेस है वो एक्टिव रहे, वो बहाल रहे। तो एक्सरसाइज जो है ये बंदे की प्रोडक्टिविटी को बहुत हद तक बढ़ा सकती है और सुस्ती काहली को दूर करती है। चौथी चीज़ ये है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन ये होता है कि आप जिस जोन में हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आप जिस हालत में हैं, आप जिन कंडीशंस में हैं, आप जिन हालातों वाक़यात में गुज़र रहे हैं, आप उन्हीं में रहना चाहते हैं। अगर आप कुछ नया नहीं करना चाहते, कुछ नया अचीव नहीं करना चाहते, फिर आप उन्हीं सिचुएशंस में, उन्हीं कंडीशंस में रहें। लेकिन अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी रूटीन को, डेली रूटीन को बदलना होगा, अपने डेली टास्क्स को बदलना होगा। आप जो काम परफॉर्म कर रहे हैं उनको नए अंदाज से करना होगा या उनको नहीं करना होगा। पांचवी चीज़ ये है कि मेक योर टू डू लिस्ट। आप ये लिस्ट बनाएं कि आपने दिन में कौन से काम करने हैं। लेकिन आपने जब ये डिफ़ाइन कर लिया है कि आपके पास ये काम है और हर काम के लिए इतना टाइम है, तो फिर वही सारा आपका जो टाइम है वो उसी टाइम में वो वर्क मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने टास्क के लिए टाइम आइडेंटिफाई नहीं किया
تو پھر وہ ایک تو آپ پروکریسٹینیٹ کرتے رہیں گے، آئیں بائیں شے کرتے رہیں گے، ڈیلے کرتے رہیں گے، اس کام کو کل پہ ڈالتے رہیں گے، اور دوسرا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ کام ہو کیوں نہیں رہا. حالانکہ آپ نے سب سے بنیادی مین فالٹ جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لکھا نہیں ہے، آپ نے اپنے مائنڈ کو کلیئرٹی نہیں دی، اپنے آپ کو کلیئر نہیں کیا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے وہ ٹاسکس کو کلیئرلی پریورٹائز اور آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. چھٹی چیز یہ ہے کہ ٹیک ٹائم ٹو میڈیٹیٹ. دیکھیں آپ اپنے ساتھ وقت گزاریں اور کچھ وقت ایسا نکالیں، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے جو ٹارگٹس پرفارم کرنے تھے وہ کر لیے ہیں. آپ اپنے آپ سے تزکیہ نفس کریں، اپنا انصاف کریں، اپنا جسٹس کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو کچہری میں لے کے جائیں، اپنے آپ کی جو ہے وہ ایک کلاس لگائیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے جو ابھی تک کیا ہے کیا یہی کرنا چاہیے تھا، کیا آپ یہی پرفارم کرنا چاہتے تھے. کیونکہ اس کا چیز ایک لا آف ری انفورسمنٹ ہے، مینجمنٹ سٹڈیز میں پڑھا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو پلیزنٹ فیلنگ دیتے ہیں کہ صحیح ہے، اوکے ہے، تو پھر بہت چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ وہی کام دوبارہ کریں گے. لیکن اگر آپ سے کچھ غلط ہو جاتا ہے اور آپ اپنے آپ میں ریگریٹ فیل کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے، پھر اس سے باہر آ جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اس چیز پہ برا محسوس کرواتے ہیں کہ آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی اس ٹاسک کے بعد کی جو فیلنگز ہیں وہ بری ہوتی ہیں، پھر آپ دوبارہ وہ ٹاسک پرفارم نہیں کریں گے. کیونکہ یہ سائیکولوجیکلی آپ اپنے آپ برین کو ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ وہ کام مت کرے جس کی وجہ سے آپ کا اتنا نقصان ہوا ہے. لیکن اگر آپ کو کہتے ہیں نہیں یار کوئی نہیں، خیر ہے، جو ہوا ٹھیک ہوا ہے، کوئی نہیں، چلو کوئی نہیں یار ٹھیک ہے، اوکے ہے، اٹس اوکے ہے، تو پھر آپ اپنے برین کو جو ہے وہ غلط ٹرین کر رہے ہیں، آپ اپنے برین کی، اپنے دماغ کی تربیت غلط کر رہے ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد میں رکھیں کہ آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ اس کو جو سگنلز دیں گے، جو پٹیاں پڑھائیں گے، جس لینے چاڑیں گے، جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے، آپ کا دماغ اسی طرف جائے گا. بے شک وہ کچھ بھی ہو، میڈیا میں اسکرولنگ اینڈ اپ اینڈ ڈاؤن میں، سوشل میڈیا میں، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام میں، جو چیزیں آپ اپنے دماغ کو کانشیسلی آپ سکھائیں گے، آپ کا دماغ وہی کرے گا. آپ خود سے طے کر سکتے ہیں آپ نے اپنے دماغ کو کیا سکھانا ہے، یہ آپ خود سے طے کر سکتے ہیں. آپ اپنی میموری میں وہ چیزیں فیڈ کرتے جائیں، آپ اپنے آپ کو وہ چیزیں سکھائیں، اپنے آپ کو خود سے وہ بنا لیں جو آپ بننا چاہتے ہیں. تو یہ وہ آپ کے پاس 6 سٹیپس ہیں جن کی وجہ سے اور جن کے اوپر عمل پیرا ہو کے آپ اپنے برین کو ٹرین کر سکتے ہیں اپنی سکسیس کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے اور اپنی اچیومنٹس کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.